की आमगे सातेरी शांतादुर्गा देवस्थान शेळ्ळें हें देवस्थान आमगेलें खूब पयलीं सावन बरे भशेन चलतालें. जाणटेल्यांनी बी तें बरे भशेन आमगे चलोवन हाडलें. आनी आज नवी नवी कमिटी थंय येयली आनी ते कमिटीन देवूळ आमगेलें मोडपा हातीन घेयलें आनी देवूळ मोडून तेणी रिनोवेट करपा म्हणून हातीन घेयलें. देवळाची आज दुर्दशा करून उडयली. तेन्ना आमी थिंगा सारको पयशाचो टोटल गैरवापर केल्ल्या कारणान आमी मामलेदाराक इंटिमेशन दिलें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द देवस्थान केपें आनी एडमिनिस्ट्रेटरान तेजेर इन्क्वायरी दवरली. सो इन्क्वायरी करता करता मामलेदार मातसो हायट जावपा लागलो म्हणून आमी हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान वचोन आमी डायरेक्शन हाडलें मामलेदाराक एडमिनिस्ट्रेटराक की तुवें सारकी इन्क्वायरी करची आनी हिंगा कितलो पयशाचो गैरवापर जाला देवस्थानां रिनोवेशन करता आसतना तें फायंड आवट करचें अशें म्हणून हायकोर्टान आमकां डायरेक्शन्स दिले. त्या डायरेक्शना सकयल मामलेदारान तें काम करून सीए अपॉयंट केलो. कितली अफरातफर जाल्या, मिसअप्रोप्रिएट पयस कितले जाला, देवस्थाना खातीर पयस युटिलायज केला काय ना, खंय खंय कितें जाला तें स्क्रुटिनी केलें, तेजेर एग्जामिनेशन केलें, तेजेर स्टडी केली सीएन आनी सीएन आपल्या रिपोर्ट सबमीट केलो एडमिनिस्ट्रेटराक की थिंगा आसा तो पयली सुवातेचेर 18 लाख पयसो एक्सेस मोडलेले आसा. 18 लाख आनी वयर म्हळ्यार सरासरी 18,09,417 हो अमाउंट सीएन आपण फायंड आउट केलो. तो सीएन फायंड आउट करतकीच सीएन आनीक आपल्या रिपोर्टां भितर सांगलें की 17 लाख रुपया लोन काडला. तो लोनाचो हिशोब ना. पैसे देवस्थान अकाउंटांतल्यान प्रेसिडेंटाल्या समीर जगदीश गांवस देसाय हेगेल्या अकाउंटाचे पयशे गेलेले आसाय. तेजोय बी हिशोब ना. 1 लाख गेला आनी आनीक तेणें खंयचे तरी 5 लाख लोन काडला. अशें करून सगळे लोन काडले. म्हणून ते सगळे पयशे रिकवर करपाक आमी मामलेदाराक इंटिमेशन दिलें एडमिनिस्ट्रेटराक परत की तूं ते पयशे एज पर त्या ऑर्डरी प्रमाण रिकवर कर. जी ऑर्डर तुवें पास केल्या त्या ऑर्डरी प्रमाण तूं रिकवर कर. मग तें तशें आमी ताका सांगनाका. तो हेजेर तेजे लोटपा लागलो. आमकां मेळत तशी लेटर दिवपा लागलो. पूण एट प्रेझेंट आसतो एडमिनिस्ट्रेटर लक्ष्मीकांत देसाय. आमी ताका सांगलें पळय तूं अशें आरतीपटी उत्तरां आमकां दिनाका. तुजें काम पळय आसा तें काम रिकवर करपाचें. तुवें जर ऑर्डरी म्हणलां अमके पयशे आसता तेणे रिकवर तांचे कडच्यान करपा जाय. कोणी पळय ते मिसअप्रोप्रिएट केल्या पयशे त्या कमिटी कडच्यान जाल्यार तूं रिकवर कर. तूं एक्शन घे. तशेंच ताणें आनीक ऑर्डरी म्हणलां की लोन पळय ताणें काडला तेजो कांय हिशोब ना. लोन काडला तो मामलेदाराक सांगनासतना ऑथॉरिटीची परमिशन गव्हर्मेंटा परमिशन घेनासतना काडला. अश्यो कांय गजाली पळय कमिटीन सारक्यो फॉलो केल्यो नाय एज पर देवस्थान रेग्युलेशन एक्ट. हे एक्टा सकयल तेणें जेन्ना केली नाय तेन्ना हेंचेर कारवाय जावपाकच जायी. आनी ताका आमी इंटिमेशन्स दिलीं कितलींच की तुवें एक्शन घेवची कितलीच. आमी कितें म्हणटा आमगेल्या लँग्वेजीन की जो मनीस ऑर्डर पास करता जो ऑफिसर जी ऑथॉरिटी त्या ऑफिसर किंवा त्या ऑथॉरिटीली त्या कोर्टालें काम ती एक्झिक्यूट करपाची. तो एक्झिक्यूट करपाक पळयना. तो एक्झिक्यूट करपाचें कमिटीचें घालता. खंयची कमिटीचें घालता तूं एक्झिक्यूट करपाक तो ऑर्डर तूं पास करता तेन्ना. सो म्हागे ताका रिक्वेस्ट कितें की तेणें आतां हेजे फुडें तरी की ती एक्झिक्यूट करची. कोणें पळय ते पयशे मिसअप्रोप्रिएट केल्याय त्या मनशाक तेणें परते आपोवन आपल्या फुड्यान नोटीस इश्यू करच्यो आनी तेंचे कडच्यान रिकवर करची. बरें रिकवर करपाक तुका खंयचे कडेन समजना आमी परत तुका लेटर दिलें. दे आर गव्हर्मेंट सर्वंट्स सो दे कॅन पे द अमाउंट ऑर यू कॅन अटॅच देर अमाउंट फ्रॉम देर सॅलरी अशें दुसरें म्हणून ताका आमी इजी करून दिलें. इतलें आसतना तो आमगे आयकना. काडून उट्ट सुट्टा आमकां लेटर दिता. उट्ट सुट्टा लेटर दिता. म्हणटकीर हांव म्हणटा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जेन्ना तूं बसता तेन्ना तुजें काम तें रिकवर करपाचें आनी देवस्थान इन ऑर्डर घालून दिवपाक काम तुगेलें. पूण हांव रिक्वेस्ट करता ताका की तेणें हेजेर परतून आनी फेर विचार करचो आनी ते रिकवर करचे पयशे आमगे देवस्थान. तुम्ही केन्नाच्यान इंटिमेट करीत आसा तांकां? आफ्टर द डेट ऑफ द ऑर्डर. ऑर्डर तशी जाली. अपील पिरियड सोंपलो डेट केन्ना? फ्रॉम द मंथ ऑफ द मे. एप्रिलांत ताणें ऑर्डर घायल्ली. अपील पिरियड सोंपलो. अपील पिरियड सोंपतकीच तेणें प्रेसिडेंटाक रिजायन दिवपा लायलो. प्रेसिडेंटाक रिजायन दितकीर प्रेसिडेंटान रिजायन दिवपाक वेळ काडलो. तरी आसतना आमी मागीर वचून ताका सांगता की ताणें लेटर ताका इश्यू केलें वॉटेवर ओरली सांगलें की आमकां खबर ना. मागीर तेणें रिजिग्नेशन दिलें प्रेसिडेंटाक आपूण रिजायन दीत म्हणून. हेजर तेणें मामलेदाराली ऑर्डर पळय आसा एडमिनिस्ट्रेटराली ती मान्य केली आनी आपूण तितून भितर कल्पेट आसा डिफॉल्टर हें तें कळ्ळें आनी तेणें रिजायन दिलो. बिला तो खंय गेलो ना. म्हणजे आतां मामलेदार कितें रावता आमकां खबर ना. तुमची मुख्य मागणी कितें आहा? आमगे मुख्य मागणी कांयच ना. आमगे मुख्य मागणी एडमिनिस्ट्रेटरान ते सगळे पयशे पळय आसाय
ते पयशे एडमिनिस्ट्रेटरान रिकवर करपाचे. कल्प्रीट पळय कोण आसाय, कोणी पळय मिसअप्रोप्रिएट व्यवहार पळय केला कमिटी मेंबर, तेंचेर तेणें क्रिमिनल केस घालून तेचेर एक्शन घेवपाची, FIR फायल करपाचें आनी पुलिस डायरेक्ट करपाचें. हें सगळें काम मामलेदाराले आसता, एडमिनिस्ट्रेटराले. त्या देवस्थानाचो हेड तो, बजेट तो पास करता, इलेक्शन जाता तेन्ना मेंबर इलेक्ट करपाक तो मनीस धाडटा, उलयस देखभाल तो करता. जाल्यार हे रिकवर तो कितें करता? रिकवर करपाक काम तेगेलेंच. तो दुसऱ्याचेर लादपाक शकना अशें म्हागेली त्या फुड्याक विनंती आसा. आनी फुडली विनंती म्हागे अशी आसा ताका की कितें की आमकां बेश्टे त्रास करनाका. आमी 10 जाणां खातीर वावरता, आमी 10 जाणां खातीर देवस्थानान 10 जाणांले. आमगे देवूळ म्हणल्यार कितें अशें हें न्हू तें. आमगे देवळां रिलिजियस हें कितली आसा, मोठी ह्या प्रमाणान आसा. आतां फुडें आमगे जात्रा आसा, आमकां पयशांचो खर्च आसा, इतले पयशे आमगे भायर करून कोता येना. पयशे आमकां जाय जात्रा बित्रा करपा खातीर, आनी देवळां आमगे उरलें तितलें काम कंप्लीट करपाचें. हे खातीर मामलेदारान तेजेर ताबडतोब रिकवरी करची आनी कल्प्रिटाचेर एक्शन घेवची अशें म्हागे म्हणणी. आनी हांव चड करून कितें सांगपाक सोदता, हें एग्जाम्पल सगळें देवस्थानान पावपा जाय. अशें गैरवेव्हार जावचो न्हू की पयशे एक्शन जाता म्हणून. आनी सगळीं देवस्थान आमगेली गोंयांत तरी बरे भशेन चलपा जाय, अशें अफरातफर जावपा जायना पयशांची. हें म्हागे म्हणणी. तुमचे वांगडा कोण कोण हांगा प्रेझेंट? आमी प्रेझेंट आसा. तुम्ही किती म्हणून ब्रीफ करता पण तुम्ही कोण? हांव एक म्हाजन आमच्या देवस्थानाचो सातेरी शांतादुर्गा देवस्थान शेळ्ळे. दुसरी नांव आमच्या देवस्थानाक हांव एडवोकेट प्रकाश गांवस देसाई. हांव देवस्थानाचो म्हाजन आनी म्हाजे बरोबर आनीक भाजन आसा आमगेले. आनी हेंच घेवन रिलेगेशन घेवन मामलेदारा एडमिनिस्ट्रेटरा फुडें आमीच गेल्ले हे इन्क्वायरी करून ती क्लियर करची म्हणून. तशेंच कुडचड्या वयले बी थोडे लोक आपणे हांवें आपयले हिंगा कित्याक काय म्हणल्यार नो पावला थोडेशे आसा आमचे बरोबर आमच्या हिंदू देवळांतले म्हाजन आसा हिंगा. तांकां हांवें आपयलें. सांगतलो तो नांव, तेगे नांव काय खबर आसा इकडे. अशें म्हणजे अशी देवस्थानाचे अन्याय जावच्यो न्हय अवेरनेस करपा खातीर आमी हें केलेलें आसा. तुझं नाव कितें? राजेश देसाई. शैलेश गांव देसाय हो आमगेलो गांवचो म्हाल म्हणून तोय बी बाबा देवस्थाना बद्दल अशें जावचें न्हू म्हणून सांगूं येयला. हांव श्री प्रशांत पुरुषोत्तम गांवस देसाई. हांव देवस्थानाचो एक्स प्रेसिडेंट. हांवें 10 एप्रील 2016 2016 ते 2019 नवी कमिटीक हांवें चार्ज हँडओव्हर केल्लो. माजनाची रेमेडी आसता प्रत्येक देवस्थानाचे रजिस्टर. माजनाची रेमेडी आसता की प्रत्येक फायनान्शियल इयराक मंथ ऑफ जुलयाच्या लास्ट विकाक इन्कम एक्सपेंडिचर माजनी मिटींग सबमीट करपाक जाय. आनी तो माजनी इन्कम एक्सपेंडिचर देवस्थान कमिटीन सबमीट केला म्हणून आमी 30 ऑगस्ट 2018 साऊथ गोवा कलेक्टराक इंटिमेशन दिलें. थंगसान इन्क्वायरी चालू जाली, हायकोर्टान गेले, ऑर्डर पास जाल्यो, सोकस नोटीस, सगळें प्रोसिजर कंप्लीट जालो. जमीची बाजू आसा 2016 ते 2019 कमिटी. प्रेसिडेंट श्री समीर जगदीश गांवस देसाई, ट्रेजरर श्री महेंद्र गांवस कृष्णा गांवस देसाई, अटॉर्नी श्री शिवानंद त्रिविक्रम गांवस देसाई आणि सेक्रेटरी श्री सागर संदीप गांवस देसाई. जेन्ना ह्या 4 कमिटीचे मेंबर नवे इलेक्ट जावन येयले तेन्ना दोग जाणांनी प्रेसिडेंट आणि सेक्रेटरी हेणी दोगांनी कॉर्पोरेशन बँकेतल्यान 8 ऑगस्ट 2016 80 लाख रुपया चॅक बेरर करून पैसे काढले. नंबर 1. नंबर 2, त्यांनी कॉर्पोरेशन बँकेतले 9,53,182 रुपया नेफ्ट केले, शिरोडा अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेत ट्रान्सफर केले आणि सगळे क्रॉस बॅरियर चेक करून आपली पर्सनल अकाउंटाचेर गायले. सोकस नोटिसिंग हे सगळे दिलेडेन आसा. त्याच्या नंतर हायकोर्टान ह्या पयशांचेर काउंटर एफिडेविट मागले गोवा गव्हर्मेंटाकडे. तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान काउंटर एफिडेविटान मेन्शन केलें की प्रेसिडेंट श्री समीर जगदीश गांवस देसाई हेणे देवस्थान अकाउंटार पयशे आपले पर्सनल अकाउंटार गायले. आणि हंगसान ही केस सारखी अशा पद्दतीन हें जावपाक लागले आणि हे केसी लागून आमच्या देवस्थानाचेर टोटल लॉस जाल्लेडेन आसा. आमी शॉर्ट सांगतना ब्रीफ शॉर्ट करतना आमी हंबली रिक्वेस्ट करताय म्हाजन आनी खूब म्हाजन आसा. आमकां टायम नाशिल्लो, आमी थोडे जाण तुमचे फुडें आयिल्लेडेन आसा. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता आमच्या एडवोकेटान सांगले त्या प्रमाणे हेजी इमिडिएट इन्क्वायरी जावपाक जाय, एक्शन फोर्स इमिडिएट इन्क्वायरी जावपाक जाय आणि जे कोण इन्वॉल्व आसाय तेंचेर क्रिमिनल ऑफेन्स घालून तेंकां हे सगळे रिकवरी करपाचे. आणि म्हाका आमगे 100% हें आसा डिमांड आसा तेंची माजनशीप कट करपाक सरकारान असेंब्लीक इम्प्लिमेंट करून हेंगेली माजनशीप कट करपाची आमकां ऑर्डर दिवपाक जाय अशी आमची कळकळीची विनंती आसा. तो पावर मामलेदाराकच आसा. माजनीशीप काडपाचो पावर मामलेदाराकच आसा की बाबा तुम्ही असते डिफॉल्टर आसाय, जो पर्यंत तुमगेली रिकवरी जायना, तुमचेर क्रिमिनल एक्शन जायना तो पर्यंत तुमगेली माजनीशीप पळय आसा ती आपण काही पिरियड सस्पेंड करता. होय पावर एडमिनिस्ट्रेटर आसा. एडमिनिस्ट्रेटर केदी पावर आसा जर तूं देवस्थान रेग्युलेशनाचेर. आनी एज ए एडवोकेट हांव आतां फर्स्ट भुरगो अशें दिसता म्हाका हें आतां हो रेग्युलेशन मेन जाल्ल्या हितूंतल्यान हांवें आतां आमगे असेंब्लीक हांवें हितून भितर पळय कितली पळय लूज पॉयंट आसा जे आज
स्वरुपा मेळटा सगळ्यांक मेळत ती गजाल इलेक्शन जाता ऑगस्टा नोव्हेंबरा वचून चार्ज दिवपा पळयता इलेक्शन जालो आमगे एक्टा प्रमाणान अमके दिसात 31st ऑफ द एप्रील ऑफ द फायनान्शियल स्टार्ट जाता तेन्ना चार्ज दिवपाक जाय आफ्टर 3 years हो चार्ज दिवप जायना आनी कांय गजाली पळय आसा तो हांवें अमेंडमेंट केलेली आसा आनी तो अमेंडमेंट हांवें हितून आमगेल्या असेंब्ली भितर हांवें हें केलेलें आसा घायलेलें आसा आनी ते कोविडा लागून तें उरलां आनी तो अमेंडमेंट पळय आसा तो अमेंडमेंटाक हें आसा म्हागेलें कितें आमगेल्या सेक्रेटरी पळय आसा त्या सेक्रेटरीन आमगेलो परेश फळदेसाय हेजे फुडें आनी पेंडींग आसा आनी तेणें म्हाका सांगला हो अमेंडमेंट आसा तो खूब जरुरी आसा हेजी गरज आसा ह्या अमेंडमेंटाची एकटां भितर हेजे फुडें देवस्थान बरे भशेन चलपा खातीर ते खातीर हो अमेंडमेंट तुगे आपूण हितून असेंब्लीक घालता कित्याक कोविडा लागून तें मातशें पेंडींग आसा आनी तें आपूण खंयचें जाता तशें तें हें करूंक पळयता हांव म्हणना हांवें सकाळीं तितलो अमेंडमेंट अलाउड करचो सरकारान तेजेर विचार करचो बाबा हें खरेंच हें आसा अशें जायते अमेंडमेंट जाले होय फुडें अमेंडमेंट कांय गजाली खातीर करपा जाय अशें हांवें हें घायला टाइम लिमिट जावं कितें दिता व्हडले पगार कितें आसता कोणाक टायम लिमीट आपले जरा आमची अरे राव देवस्थान आमगे खूब बारीक देवस्थान आमी व्हडलें देवस्थान न्हू हें देवस्थान करपाक आमी जाणटेल्यांक खूब त्रास केले जाणटेल्या फुडें आमी त्रास केले आमी स्वता देवाचे जमने बिमणे कल्टिवेट करून आमी देवाक रेव्हेन्यू गेलो पावणे बिवणे जमीन घेवन गांवच्या लोकांनी आनी इलो रेव्हेन्यू तो एक करून ते पयशे चालले ते पयशे आतां म्हणजे अशें म्हणटा की व्हडा देप जातकीर दोमणे लागता तशें करून ते पयशे पळय आसले त्या पयशा खातीर हे दोमणे लागून हे पयशे पाडले ना अल्टिमेटम अशें आसा की एवरी फायनान्शियल इयर जुलयाच्या 28 तारखेर आमगे मिटींग घेवपा जाय आमगेले 4 वर्सांचे फायनान्शियल जे अप्रुवल आसलें बजट इन्कम एक्सपेन्स पास जावपाक डिले जाला हांगा देवळाचें काम इनकम्प्लीट आसा देवूळ लिकेज आसा देवळा देवी फुडें उदक पडटा सो आमकां बिफोर जुलय गव्हर्मेंटान एडमिनिस्ट्रेटरान एप्रोप्रिएट एक्शन घेवन आमकां म्हाजन मिटींग घेवपाक अलाउड करपाक जाय आमकां नवी कमिटी फॉर्म करपाक जाय ही कमिटी ऑलरेडी डिझॉल्व बाय हायकोर्ट बोथ आर 2016-2019 आणि 2019-2022 ह्यो डिझॉल्व करून उडयल्या एडॉक कमिटी फॉर्मात केल्या 3 मेंबरांची सो मामलेदार हांगा इलेक्शन इनिशिएटीव घेवपाक कचरता आनी एप्लिकंट आनी पिटिशनर आनी म्हाजनाक निग्लेक्ट करता इन्सल्टिंग करता खरें सांगपाक म्हणल्यार हातून पत्रकार बंधू सांगपाक सोदता सांगलो नाशिल्लो अनऑफिशियली सांगता तुमकां मागीर कांय रेकॉर्डिंग ना ही ऑर्डर घे आनी म्हाका सुसायड कर म्हणपाक लागलो ही ऑर्डर घे आनी यू सुसायड इमिडिएटली म्हणून विचार मामलेदार एडमिनिस्ट्रेटर पासेस काडलें देवासाठी हांव म्हाज्या प्रॉपर्टीसाठी झगडना पासेस काडलो सॉरी सर म्हणून भायर सरून येयलो आमी विचारपाक गेलो की एक्शन कितें करता बेजबाबदारपणां आमचे थापलेडेन आसा तेन्ना आमी इतलें सांगपाक सोदता अल्टिमेटम जुलयाच्या बिफोर जुलय हांवें हायकोर्टाच्या ऑर्डरींतले पॅरेग्राफ